عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي وأخواتي. Mes frères et mes sœurs. كيف نتعامل مع الناس؟ Comment on fait avec les gens? Comment on fait? كيف نتعامل مع الناس؟ الناس لديها قلوب تشعر تحس. الناس لديها قيمة، ليست حيوانات، لديها قيمة، ويحتاج كل شخص أن يشعر بقيمته بين الناس، ويحاول كل شخص أن يظهر قيمته بين الناس. Les gens ne sont pas des animaux. Les gens sont des personnes, à des cœurs, à des sentiments. Chaque personne, il fait son mieux pour que les autres savoirs soient bonheur. C'est ça. Alors, إذا نبدأ إن شاء الله نتحدث بنقاط كيف نتعامل مع الناس، ونحاول إن شاء الله أن تكون نصائح نستفيد منها جميعا إن شاء الله. On a des points, on va parler sur comment faire avec les gens sur les points là. Et Inch'Allah, qu'on trouve tout le bon, Inch'Allah, par les points là et par les idées là, et aussi par le conseil là. Entre nous, c'est des conseils seulement. بيننا النصائح الإرشاد. إذن النقطة الأولى، لا تتعامل مع الناس حسب الدين. Ne faites pas avec les gens par la religion. لا تتعامل معهم حسب الدين. فالدين لله سبحانه وتعالى. La religion pour Allah. La religion pour Allah. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام. لكم دينكم ولي دين. الدين ما بينك وبين الله، معاملاتك مع الله سبحانه وتعالى، هذا ما يخصك مع الله سبحانه وتعالى. لكن la religion, c'est entre toi et Allah. Ne faites pas avec les gens, ou bien ne faites pas avec les gens par la religion. La religion, c'est entre toi et Allah. La religion, c'est pour Allah. Comme Allah il a dit dans le Coran Karim: Inna ad-din 'inda Allah l'islam. Ça, c'est entre toi et ton Seigneur. تعامل مع الناس حسب عقولهم وثقافتهم وأخلاقهم واكتسب منهم. Faites avec les gens par leur comment ils pensent, par leurs idées, par leurs habitudes et ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Comment on doit aussi, si on veut faire ça avec les gens, on ira quelque chose. Ce que tu fais avec les gens, tu dois ira quelque chose de ça. طريقة التعامل مع الناس، إذا تعاملت مع الناس حسب عقولهم، حسب طرقهم وحسب ثقافتهم، عليك أن تكسب منهم، عليك أن تكسب. إذن تكسب منهم يعني مثلا الناس ولو فعلت الصح وفعلت الخطأ، هناك لا تسلك، هناك تعليق، ستجد تعليق على أفعالك مهما كانت صحيحة مهما كانت خاطئة. Comment je dis que tu dois faire avec les gens comme leur habitude. Ça veut dire que tu ne peux pas trouver la paix de gens. La paix, tu ne peux pas la trouver. Même si ce que tu fais, tu ne peux pas le trouver. Tu fais de mal, ils vont parler sur toi. Tu fais le bon, ils vont parler sur toi. Mais le plus dangereux, que si tu te fais le mal, tu as donné à eux la raison de parler. أنت إذا فعلت خطأ أعطيتهم سبيل، أعطيتهم سبب ليتحدث. مهما فعلت الخير سيحدث عنك، لكن افعل الخير مهما كل معك، افعل الخير، افعل مهما تكلموا عنك. لا تظن أنك ستنجو من كلام الناس، مهما فعلت سيقال عنك، لكن لا تهتم. افعل الخير مهما كان، افعل الخير مهما كانت النتائج، افعل الخير خيرا من أن تفعل الخير وعندما تقوم الناس بالكلام عنك تحاول تبرئة مواقفك أو شيء هكذا. أنت ملام ما في منجا، أنت ملام. فلهذا افعل الخير بالدوام، تجد الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.
وكلام الناس دعوة تحت أقدامك. Faites avec les gens comme ça là. Si tu veux trouver la paix de paroles des gens, tu peux pas. Tu ne vas pas le trouver. Que tu fais le bon, ils vont parler sur toi. Que tu fais le mal, ils vont parler sur toi. Mais si tu fais le mal, t'as donné à eux la raison pour qu'ils parlent sur toi. Mais c'est que tu dois faire quoi? Fais toujours le bon. Ils vont parler sur toi, mais fais toujours le bon. افعل الخير دائما. ستتكلم عنك الناس. ألسنة الناس تصل إليك. Mais faites le bon, toujours, faites le bon. La deuxième point, النقطة الثانية. افهم الناس وافهم العالم الذي أنت فيه. يعني افهم الناس. يعني مثلا تغواص، دخلت غصت في بحر مثلا، عليك معرفة أشكال الأسماك وأنواع الأسماك وما هي الأسماك الأخطر وما هي الأسماك المسالمة. هكذا هي معاملة مع الناس. أنت في عالم، اعتبر نفسك في عالم بحر. هذا العالم الذي يحيط بك ناس، لكن عليك أن تعرف من الأفضل معك ومن الأخطر عليك لكي تنجو. أنت ستفعل ذلك في كونك غواص، تفعل ذلك في البحر مع الأسماك لكي تنجو بروحك. هكذا عامل الناس، هكذا عرف المكان، عرف المحيط الذي أنت فيه، عرف الناس هكذا. La deuxième point, que tu comprends les gens. Faut comprendre les gens, faut comprendre où tu es. Par exemple, on a dit, par exemple, si tu nages dans l'eau, dans la plage, par exemple, il y a 2 poissons là-bas. Tu vas voir plusieurs poissons, de différents poissons, mais tu dois savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est dangereux et ce qui est pas dangereux. Pour que quoi? Pour que rien s'arrive à toi. Alors c'est comme les gens là, c'est comme la vie là. Tu dois savoir les gens. Personne il va venir à toi sauf qu'il veut quelque chose avec toi. مالك لا تجبر شخص ما يدور مصلحته فيك. مصلحة كل شخص، كل إنسان عنده مصلحة، عنده مصلحة. لكن أنت مفتاحك شنو؟ ادفع بالتي هي أحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى. عامل بالأحسن، ادفع بالتي هي أحسن. عليك أن تفهم. مثلا أنت أتاك شخص فعل فعل وغضبت منه، لكن قبل أن تحكم عليه، قبل الحكم عليه، ضع نفسك في مكانه، ضع نفسك في مكانه. حاول أن تتفهم موقفه. On a dit que la vie là, comment on fait avec les gens? C'est comme Allah qui a dit ادفع بالتي هي أحسن. Faites le bon avec les gens, faites le bon avec les gens. ساعد الناس مهما قيل عنك. ساعد الناس مهما قيل عنك. أنت مثلا فعلت الخير، أنت إذا فعلت الشر الناس بيقولوا ذاك شخص من أهل الشر، ذاك بلا فايدة، ذاك لا خلي عنك. وإذا فعلت الخير مهما قيل عنك افعل الخير. مثلا تصدقت، ساعدت شيخ، ساعدت عجوز في حمل أغراض، شفت شخص تائه ساعدته في المساعدة في معرفة المكان، فعلت خير يعني مع الناس، سيقال عنك. يفعل ذلك فقط رياء لتقول الناس أنه شخص طيب. رياء، لا رياء، لا رياء. Faites le bon. Faites le bon, n'attends rien, parce que même si les gens disent sur toi, même si les gens te montrent, même si les gens disent faites le bon, et faites le bon, ne crois pas que les gens ne vont pas parler. Toi, si tu fais le mal, si tu fais le mal, les gens vont dire c'est celui-là, c'est quelqu'un qui est pas bon là, celui-là, on doit le lâcher, on doit le pousser, il faut être loin de ça. Mais si tu fais le bon, ils vont dire il est en train de faire le bon. Si tu aides quelqu'un, par exemple, il a besoin d'aide, si tu vois une mère, elle passe sur la route, elle ne peut pas porter ses bagages, tu cours vers elle, tu la portes, tu la vois comme ça, ta mère, et tu l'as aidée. Les gens ils vont dire quoi? Il a fait ça pour que les gens qui disent que c'est une bonne personne.
Il a fait ça parce que les gens, il veut les gens qui disent que Ria, ça veut dire Ria. Tu fais ça pour les gens qui disent que tu es en train de faire, voilà, c'est ça. قلنا أن الناس ساعدهم مهما فعلوا. Aide les gens, même si quand on dit sur toi, aide les gens. Même si les gens disent sur toi. Si tu fais le bon, ils vont dire que tu es en train de chercher une place dans les gens, tu veux que les gens disent que tu es quelqu'un qui est bon, c'est de Ria, on dit. Ria, ça, c'est quelque chose qui est pas bon. Tu fais pour les gens, tu fais pas pour Allah. النقطة أيضا النقطة الأخرى الناس تحفظ الكراهية وتنسى المعروف. ضع ذاك في ذهنك. ضع في ذهنك. مثلا أنت كنت تعدل الخير مع الناس، تعامل الناس بكل خير، والناس تعرفك لا بالخير. اليوم اخطأت مع شخص. مرت سنين لا يجيك يذكرك يقول لك حاجة لك ذاك النهار ذاك الزمن يوم كذا مو كذا عدت لي رواية خاصة تذكرها. لكن لا تتأثر بذاك الكلام، لا تصمت، لا تتأثر به، لأنك خلص النقطة اللي مستهدف بها عدلت خطأ. نعم أنت مالك معصوم من الأخطاء، أنت اللي تعدل خطأ، أنت اللي تعدل خطأ باي فورس، أنت اللي تعدل خطأ. لكن لا تدع ذاك الخطأ يكون همك، لا تدع ذاك الخطأ. مثلا أنت عدت هذا الخطأ، عدت هذا الذنب، لكن قارن الذنب اللي عدته في ظرف 5 دقائق بسنين من شي خير عدته إلى الله سبحانه وتعالى، بسنين من المعاملة الزينة، بسنين من الأفعال الزينة. قارن هيك سنين من الخير بهاي 5 دقائق. تقدر تشوط عندك هيك 5 دقائق الذنب تحتك عليك ولا لا تأثر عليك، لأن الله سبحانه وتعالى ايش قال؟ توب إلى الله توبة نصوحة. الله سبحانه وتعالى ما عصمنا من الأخطاء، ولذلك الله يحب التوابين. اخطأ وتوب، اخطأ وتوب. التوبة تجدد الإيمان. كلما أخطأت توب، فتخطئ توب. On a dit quoi? On a dit que les gens n'oublient pas le mal que tu as fait, mais ils vont oublier le bon que tu as fait. Par exemple, tu as passé beaucoup des années, tu es en train de faire que de bon, tu es en train de montrer que de bon à les gens, tu fais que de bon avec les gens, tu aides les gens, voilà, c'est tout. Un jour, tu feras une erreur avec quelqu'un, il va te dire, il va te laisser, en fait, ça passe. Si un jour il te dit, ah tu connais les jours là, tu m'as fait quelque chose qui est pas mal comme ça, il va pas l'oublier. Mais ne te décourage pas, non, décourage pas là. Ne te décourage pas, n'arrête pas, commence. Tu vas penser quoi? Tu vas faire une petite égalité, tu vas dire que je vais faire une erreur de 5 minutes. Alors, les années qui ont passé, qu'est-ce que j'avais faire? Que de bon. Alors, commence à faire les 5 minutes là avec des années. Tu vas savoir que les 5 minutes là, il n'y a pas d'importance. Tu vas lâcher ça, lâche ça. C'est pas important. Tu fais une erreur de 5 minutes. Ne te fais pas l'erreur là qui te débrouille, qui te rend désordre. Il faut penser à les années que tu as fait de bon. Être toujours bon. Voilà, c'est ça. Que Allah, c'est Allah qui va te juger. Allah, il a dit quoi? Allah, il aime l'esclavage qui toujours demande pardon. Tu fais un erreur, tu dis Allah, pardonne-moi. Allah, il va te pardonner. Parce que Allah, c'est lui qui chaque nuit, il descend, il demande. Qui veut le pardonner, je lui pardonne. Qui m'excuse, je lui excuse. C'est Allah qui ouvre les portes toujours pour nous. On va faire les erreurs parce que Allah, il n'a pas fait nous comme des personnes, sauf qu'on fait l'erreur. Mais si on fait l'erreur, tu as taché le feuille là, tu dois le corriger. Tu dois l'enlever pour que tu ouvres un nouveau page, un nouveau clairement. Clair, il n'y a pas de tâche. C'est avec qui? C'est avec Allah. Alors ne laisse pas l'erreur de 5 minutes là, ça détruit toutes les années de bon là. Tu dois compléter vraiment. Ah oui.
كيف ما قلت لك أنا تخلي هذه 5 دقائق تأثر على هذه السنين من الخير. 5 دقائق عدت فيها خطأ، توب إلى الله سبحانه وتعالى. الله إن الله يحب التوابين. ففروا إلى الله، لم يقل ففروا من الله، لا، ففروا إلى الله. يعني إذا قمت بخطأ توب إلى الله سبحانه وتعالى، اعتذر من الله سبحانه وتعالى. الله يتقبل، أبوابه مفتوحة للتوبة. Si tu fais une erreur, il faut courir vers Allah. Allah il a dit dans le Coran Karim ففروا إلى الله. Courir vers Allah. Il n'a pas dit ففروا من Allah, courir d'Allah, non, vers Allah. Ça veut dire qu'Allah il ouvre les portes pour ce qu'il veut. Demande de pardonner, ce qu'il a fait un erreur, il doit montrer son tristesse pour Allah. ندمك على الخطأ نعتو لله سبحانه وتعالى، لا نعتو للخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قيل أن تحاسب الشخص، بلى قبل أن تحاسب الشخص ضع نفسك في مكانه. ضع نفسك في مكان ذاك الشخص قبل أن تحاسبه. يعني قبل أن تحاسب، الله سبحانه وتعالى ايش قال في القرآن الكريم؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Avant que tu juges personne, il faut être dans son place. Arrête-toi un peu, recule un peu, réfléchis un peu. Lui là, il a fait un erreur. Mais pourquoi? Je dois être dans son place. Je dois sentir ce qu'il avait sentir. Je dois lui sentir. Il a des sentiments. قبل أن تحاسب الشخص ضع نفسك في مكانه. السبب اللي خلاه يعدل شيء. شنو هي الحاجة اللي حوجته يعدل هذا الأمر؟ هكذا قبل أن تحاسب شخص، قبل أن تحكم على الشخص، ضع نفسك في مكانه. بعد ذلك انتقده. لماذا عدل هذا؟ ضع نفسك في مكانه. بعد ذلك انتقده. وسبحان الله الناس اللي تنقد الناس الآخرين، لماذا تنقدها؟ أنت اقرأ نفسك قبل أن تنقد الآخرين. Faut savoir, faut lire toi-même, faut s'asseoir avec toi-même et poser une question pour soi. Pourquoi je suis en train de parler sur les gens? Et moi, je suis en train de faire le plus mauvais que les gens. Regarde ce que toi tu as fait. Regarde tes erreurs. Avant que tu regardes les erreurs des autres, regarde tes erreurs. Maître, avant que tu juges, faites ça. Allah il a dit أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Allah il a regardé quoi? Il a regardé les sentiments. Il a touché les sentiments. Ça, par exemple, avant que tu me juges, il faut penser à cette ayah-là. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Ton frère il est là, tu es en train de lui parler mal, tu es en train de lui critiquer comme ça. Tu aimes critiquer lui si tu veux lui. Tu vois lui coucher, mourant. S'il meurt, tu veux lui critiquer. C'est pour cela Allah il a dit يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ميتا ça touche le cœur, ça touche les sentiments. Allah سبحانه وتعالى قال إن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا بالمعنى نقول لك لا تحكم على رجالك ما فت وضعت نفسك في مكان. والله سبحانه وتعالى خاطب الضمير، خاطب النفس، خاطب المشاعر اللي قال انت لا شفت خوك ميت اخترته. يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه. ممكن لحم خويا ميتا يلي تحرك مشاعرك. هكذا انت تحكم عليه ما جيت في موقفه، لم تضع نفسك في مكانه، قصت عليه، حكمت عليه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنقطة الأخرى كلام الناس اللي ينتقل لك. لا جاك مثلا شخص وقال لك كذا وكذا وكذا. متأسف على الأصوات، حسب سبب الشارع هنا. النقطة الأخرى شنو هي؟ كلام المحمول. لا جاك شخص رافض لك كلام عن شخص ثاني، سابق تحكم على هذا الشخص، انظر في الكلام بعد كده. Le point là, c'est à propre il y a des gens qui portent les paroles, qui portent les mensonges. Les autres, il vient et te dit oh tu connais les gens là, tel nangam, celui-là
des choses comme ça. Voilà. إذا جاك الشخص هذا كيفي تخمم أنت، هل هذا وحي من الله؟ هذا قرآن اللي سالك من الأخطاء، سالك من الانحراف، سالك من الكذب، سالك من زيادة والنقصان؟ لا، هذا فيه كذب، فيه افتراء، فيه ياسر مش طموحك وضيوفه. Tu crois que les gens qui te portent les paroles là sur quelqu'un là, la personne qui t'a venu, t'es en train de porter des paroles sur un autre, tu crois que ces paroles, c'est comme le Coran. C'est comme le Coran qui est venu d'Allah. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'augmentation ou bien diminution. Tu crois qu'il va être normal, correctement comme le Coran Karim? Non, il ne va pas être. Il va avoir des mentirs, il va avoir de l'augmentation. Même pas, il va avoir des choses que l'autre là, il n'a pas faire ça. Alors, dans cette position-là, في هذا الموقف احكم على الشخص، لا تحكم عليه هكذا ديريكت، تحكم عليه بهذا الموقف راك ارجع خطوتين للوراء وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ضع نفسك في مكان ذاك الشخص اللي مجهول لك عنه الكلام، ضع نفسك في مكانه. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ضع نفسك في ذاك المكان، في مكان ذاك الشخص. Si quelqu'un il t'amène les paroles comme ça, ne crois pas qu'il va être sans erreur, ou bien sans mentir, ou bien sans augmentation, ou bien sans quelque chose. Il faut seulement penser à ce qu'Allah il a dit. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Faut arrière un peu et être à son place et pense. Pourquoi? Avant que tu le juges. Pourquoi? C'est pour ça. ونصل إلى ختام هذه الحلقة. وإن شاء الله نكون هذه النقاط اللي تحدثنا عنها تستفاد منها جميعا، ونستفاد منها كامل إن شاء الله في التعامل مع الناس. Alors, on est arrivé maintenant à le fin de cette vidéo-là, voilà. Et j'espère que ce qu'on a discuté sur les points qu'on a discuté, ou bien les points qu'on a ouverts, que ça vous donne un peu des conseils que vous pouvez prendre, de faire avec les gens, de faire le bon, de comprendre les gens avant que vous jugez. Et Inch'Allah, ده في التعامل مع الناس، كيفية التعامل مع الناس وكيفية الحكم على الناس. قبل التحكم على شخص يلطك تفهم مشاعر، ويلطك تفهم مواقفه، ويلطك تفهم هو، ويلطك تخاطبه حسب عقليته، حسب فكرته. لا تجي انت على عقليتك توحدها، ولا تجي انت على طريقتك توحدها وفكرتك توحدها وتحكم عليه من خلالها. هو يقعد شخصين جايين توأمين من نفس البطن وفي نفس العمر ومن نفس الدم وفي الشبه، لكن تجبرهم في الطبيعة مختلفة. الناس تختلف في طبيعها، لا يحكم حد على حد بالطبع مو طبعه. حاول بعد قاعد تفهم موقفه، حاول تضع نفسك في مكانه، ياك تفهم موقفه، ياك تفهم لماذا فعل هذا، ومن بعد ذاك احكم عليه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Et on va finir ici. Avant que vous jugez des autres, vous devez savoir que les jumeaux, même les jumeaux, sont sans différence. Les jumeaux, dans leur habitude, il y a des différences. On ne doit pas juger les gens avant qu'on savoir ce qui se passe avec eux. Et on doit toujours regarder les sentiments des autres. On doit toujours faire les bons avec les autres. Et vous n'oubliez pas, faites les bons, même pas ce qui passe, faites les bons. Même pas ce qu'on dit sur vous, faites les bons. افعل الخير مهما قيل عنك، افعل الخير، لا توقف، افعل الخير، فالأجر على الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا خالق الأكوان